Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Cavo Dragon mengatakan negara-negara anggota NATO telah memindahkan pasukan dan aset militer ke sekitar kawasan Selat Hormuz. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif jika ketegangan di Selat Hormuz meningkat. Our partner nation, and we are all headed to improve dramatically this kind of exchanges, which will be beneficial for both of us. Strait of Hormuz. Now we do have a coalition of willing, which are allies, nations with partners, with like-minded nations that are getting ready, planning in case there will be the conditions to intervene there. I was in the Persian Gulf back in 1987. It is just to keep the Gulf open and to clear that from minds. It's a big issue, a good architecture, but I mean the coalition of the willing is working on that. NATO directly doesn't have a role right now, but NATO nation, they do have it. So I'm expecting, they are also relocating forces close to the area. So whenever the condition will be met, I think that they will be able to do. Kita beralih ke Lebanon, pemirsa. Serangan Israel menghantam Kastil Beaufort di Lebanon Selatan, di mana situs bersejarah umat Kristiani yang telah berdiri selama 900 tahun. Serangan terjadi di tengah perluasan operasi militer Israel terhadap Hizbullah di wilayah perbatasan. Rekaman memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung di kawasan Kastil Beaufort, Lebanon Selatan. Media Lebanon melaporkan pemboman intensif di sekitar lokasi. Serangan tersebut memicu kekhawatiran atas kerusakan situs bersejarah berusia 900 tahun tersebut. Militer Israel menyatakan operasi dilakukan untuk memperluas serangan darat terhadap Hizbullah dan menghancurkan infrastruktur kelompok tersebut di kawasan Beaufort serta Wadi Al-Saluki. Israel juga mengklaim telah menguasai area strategis di sekitar kastil yang selama ini disebut digunakan oleh Hizbullah untuk aktivitas militer. Hizbullah kembali merilis rekaman video mereka menargetkan militer Israel. Tak hanya militer Israel, kali ini serangan Hizbullah juga mulai menargetkan permukiman yang diduduki oleh Israel. Rekaman serangan Rabu 27 Mei, Hizbullah terus menyerang militer Israel. Pejuang Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan dan tentara Israel yang menyerbu pinggiran Zautar al-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Serangan roket dan peluru artileri Hizbullah menyasar konsentrasi pasukan Israel. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Hizbullah untuk menahan laju pergerakan darat militer Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah tersebut. Dikutip dari kantor berita Anadolu, frekuensi serangan Hizbullah bervariasi tergantung pada eskalasi konflik, berkisar hingga puluhan kali serangan per harinya. Rentetan serangan roket Hizbullah dalam satu malam kini juga menargetkan permukiman di kawasan Galilea Atas yang diduduki pemukim ilegal. Serangan ini memicu sirene di sejumlah wilayah. Serangan langsung roket Hizbullah juga menargetkan pusat komersial di Kiryat Shmona. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan roket ke Kiryat Shmona, Israel. Sejumlah rumah warga pun hancur.
Sebuah roket yang diluncurkan pejuang Hizbullah berhasil menembus pertahanan udara atau Iron Dome milik Israel. Ledakan besar pun terjadi di wilayah Kreit Simona pada malam hari. Sejumlah rumah warga hancur usai serangan roket yang diluncurkan Hizbullah ini. Puing-puing bangunan pun tampak berserakan. Ini merupakan serangan balasan pejuang Hizbullah atau perbuatan Israel ke Lebanon di tengah gencatan senjata. Militer Israel kembali menyerang sekelompok warga sipil di pasar Firas Gaza, Palestina. Warga yang panik masih berupaya menolong korban yang terluka. Asap tebal membumbung di udara dan memicu kepanikan. Warga sipil berlarian membawa korban yang terdampak serangan Israel. Aksi keji Israel masih berlangsung di seluruh Gaza yang berulang kali menghantam wilayah sipil. Serangan Israel di dekat pasar Firas telah terjadi beberapa kali selama konflik berlangsung yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas seperti tenda-tenda pengungsi. Militer Israel menyerang markas komando Hizbullah di Burj al-Shamali, Lebanon Selatan. Lokasi tersebut diduga digunakan Hizbullah sebagai tempat penyimpanan senjata. Pasukan pertahanan Israel IDF melancarkan serangan udara yang menargetkan markas komando artileri Hizbullah yang beroperasi di wilayah Burj al-Shamali, Lebanon Selatan. Lokasi ini diduga digunakan Hizbullah sebagai tempat penyimpanan senjata. Konflik Israel dan Hizbullah semakin memanas. Sebelumnya pada 27 Mei lalu, Israel menyerang lebih dari 150 lokasi infrastruktur Hizbullah di Tire dan Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan menargetkan instalasi militer, pusat komando, dan lokasi peluncuran rudal Hizbullah. Serangan udara Israel di Burj al-Shamali menewaskan 10 orang dan melukai 12 lainnya. Israel mengklaim telah berebut kastil Beaufort di dekat kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Bendera Israel berkibar di atas benteng abad pertengahan di Beaufort. Tentara Israel mengibarkan bendera di titik strategis Kastil Beaufort pada Minggu waktu setempat usai mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh kendali penuh atas lokasi tersebut. Suara tembakan artileri terdengar dan asap mengepul dari daerah sekitarnya saat bendera pasukan Israel berada di atas kastil. Kastil Beaufort berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, merupakan situs warisan yang dilindungi UNESCO yang sebelumnya diduduki Israel selama 18 tahun sebelum menarik diri dari Lebanon pada tahun 2000. Israel pamerkan detik-detik saat mereka merebut kastil bersejarah Beaufort di Lebanon Selatan. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata dan proses mediasi di Amerika Serikat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis detik-detik saat pasukan patroli Golani merebut kastil Beaufort yang bersejarah di Lebanon Selatan. Dalam operasi ini, pasukan bergerak melalui benteng untuk memasuki kastil. Tidak ada perlawanan dari pasukan Hizbullah karena memang kastil ini sudah lama tidak digunakan. Namun Israel memandang kastil ini penting karena dipandang sebagai benteng peninggalan perang salib dan punggung bukit strategis yang menghadap ke Lebanon Selatan dan Israel Utara. Sebelumnya, Israel pernah menguasai kastil ini dari tahun 1982 hingga 2000 setelah memenangkan pertempuran Beaufort dalam Perang Lebanon Pertama. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon.
Negosiasi yang difasilitasi oleh Amerika Serikat pun jalan di tempat. Pasukan militer Israel melancarkan serangan besar-besaran di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pasukan Israel yang berhasil berebut kastil Beaufort. הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי, הם אמרו לי, ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו. ובכן, מתחילת מלחמת התקומה, אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה. מאז שהגת הארי, 3,000. בחודש האחרון בלבד, 700. זה יותר מכל מה שחיסלנו במהלך מלחמת לבנון השנייה. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. Zionis Israel menyerang pelabuhan di kota Gaza. 2 warga Palestina tewas, selengkapnya usai jeda. Pemirsa, ketegangan di Selat Hormuz masih berlanjut. Sebuah pecahan drone ditemukan di perairan Iran, diduga drone milik Amerika Serikat. Sementara Iran pamerkan kapal serang cepat terbaru yang digunakan pasukan Yamuk di Selat Hormuz dalam parade 90 hari perang melawan Amerika Serikat. Puing pecahan drone ditemukan terseret arus di pantai Selat Hormuz. Sebelumnya, sistem dan unit pertahanan udara strategis Iran yang ditempatkan di Pulau Qasem diaktifkan. Pecahan drone diduga milik Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh. Meski negosiasi damai masih berlangsung, Amerika Serikat dan Iran saling serang dan unjuk kekuatan. Korps Garda Revolusi Iran memamerkan kapal cepat terbarunya yang diberi nama 27 Rajab. Kapal cepat 27 Rajab dipamerkan dalam parade di lapangan Enghelab, Teheran. Kapal ini digunakan armada Nyamuk untuk operasi penyergapan dan penyerangan di perairan Iran termasuk Selat Hormuz. Dikutip dari stasiun televisi Iran Press TV, kapal cepat serang ini mampu menembakkan 2 rudal jelajah dengan jangkauan 700 km. Meski berukuran kecil, kapal 27 Rajab ini bisa beroperasi melalui gelombang setinggi 3 meter. Kapal serang cepat ini dirancang sebagai bagian dari armada taktis berkecepatan tinggi di Teluk Persia. Mampu melaju di kecepatan 100 knot atau 185 km per jam menjadikannya salah satu kapal perang tercepat di kelasnya. Bahkan kapal 27 Rajab ini mampu bermanuver di gelombang tinggi. Strategi kapal cepat dengan armada Nyamuk dianggap efektif di Selat Hormuz yang sempit. Dengan kemampuan yang tak main-main, peluncuran kapal 27 Rajab ini menjadi sinyal bahwa Iran terus memperkuat armada lautnya di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Ranjau laut yang diduga milik Iran ditemukan mengapung di perairan Oman di dekat Selat Hormuz. Diperkirakan ranjau tersebut mampu membawa 300 kg bahan peledak. Sebuah ranjau laut yang diduga milik Iran terdeteksi di wilayah perairan Oman, tepatnya di sebelah barat jalur lalu lintas pesisir Inshore Traffic Zone di Selat Hormuz.
Objek tersebut kemungkinan merupakan ranjau laut jenis Mahakam Tri buatan Iran yang mampu membawa hingga 300 kg bahan peledak. Namun, identifikasi resmi terhadap objek tersebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Menyusul temuan itu, pemerintah Oman mengeluarkan peringatan kepada seluruh pengguna jalur laut. Kapal, pelaut, dan nelayan diminta untuk menjaga jarak aman dari benda yang tampak mencurigakan, serta segera melaporkannya ke pihak yang berwenang. Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat mengklaim telah menyerang kapal-kapal Iran yang diduga memasang ranjau di sekitar Selat Hormuz. Komando Angkatan Laut AS juga telah memperingatkan akan menindak kapal yang terlibat dalam aktivitas serupa. Pertemuan Iran dan Oman di tengah ditutupnya Selat Hormuz diduga membahas sistem pungutan permanen. Jawab aturan baru Iran dan Oman, Qatar menolak tegas gagasan pengenaan tarif lebih untuk kapal yang akan melintas di Selat Hormuz. Iran dan Oman bahas pengelolaan Selat Hormuz di tengah ancaman Amerika Serikat. Salah satu pembahasan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi diduga soal pemberlakuan sistem pungutan permanen. Dalam unggahannya di X, Araghchi mengatakan pertemuannya membahas Selat Hormuz dan pengelolaannya di masa depan sesuai dengan tanggung jawab kedaulatan dan hukum internasional. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Ismail Baqai juga menegaskan Iran dan Oman akan melindungi kepentingan dan keamanan nasional, memberikan jaminan kepada pelayaran di jalur Hormuz. تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان واقع شده. ما با یک وضعیت ویژه مواجه شدیم که نمیتونیم این وضعیت رو، این تجربه رو نادیده بگیریم. قطعاً. Di sisi lain, Qatar sebagai eksportir terbesar kedua di dunia tengah melakukan upaya diplomasi intensif terkait penutupan Selat Hormuz. Qatar memperingatkan Iran bahwa penutupan Selat Hormuz memiliki konsekuensi global dan krisis yang terjadi membutuhkan pembicaraan terbuka dengan Iran, bukan solusi militer. You are, choking the neck of the world. When you hold the Strait of Hormuz closed, then you are having trouble everywhere. So we need to understand what is the vision or what is the understanding of all the problems that Iran think about for the Strait of Hormuz in order to find a sustainable solution, because we think that a military solution will not be always a solution. Penolakan yang disampaikan oleh Qatar menyusul pembicaraan antara Iran dan Oman untuk memberlakukan sistem pungutan permanen. Untuk memberlakukan sistem pungutan permanen guna melegalkan kendali lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat